God is good all the time. Beautiful singing, amen. Un gozo escucharlo a todos ustedes cantar de esa manera juntos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, como tenemos la costumbre, like it's the custom here, we're going to go ahead and before we get into the sermon, we're going to go ahead and pray and ask the Lord to direct us this morning, amen. Let's pray. Heavenly Father, we come to you this morning and we just humbly ask you right now in the name of your Son, Jesus Christ, to glorify yourself in everything that we do here this afternoon. My desire, Father, is to preach the gospel. My desire is to make you happy, Father. My desire is to get not man's approval, but to get your approval, Father. And I know that ultimately, if that's the aim, Father, that you will be pleased with the servants who do that and that you will glorify yourself, Father. So I pray, Father, right now that you would minister to us through the power of the Holy Spirit. I pray that the word may do its work, do its job in our hearts, Father. You know that today's topic deals with the unity, Father. And my desire as a pastor, and I believe that every single person who's here this morning or this afternoon should have the same desire that we would experience and that we would enjoy the same unity that you experience within the Godhead, Father. So I pray that you would lift up the name of your Son, Jesus Christ, on high today, because he is our example, Father. We love you, and we ask these things in your precious and holy name. Amen. If you have your outline there this morning, you see that the title of this afternoon's message is, How Does the Church Achieve Genuine Spiritual Unity? ¿Cómo logra la iglesia una genuina unidad espiritual? Es una pregunta. The text that we will be using this afternoon is Philippians chapter 2, verses 3 and 4. El pasaje bíblico que vamos a utilizar en la tarde de hoy es Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. And the Bible says this, Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only for his own interest, but also the interests of others. Así dice la Biblia. No hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. The Atlantic Monthly told about superstar tenors José Carrera, Plácido Domingo, and Luciano Pavarotti performing together in Los Angeles. El periódico Atlantic Monthly habló acerca de los tenores superestrellas José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, que iban a estar cantando juntos en Los Ángeles. A reporter tried to press the issue of competitiveness between the three men. Un reportero trató e intentó presionar el tema de la competitividad entre los tres cantantes. You have to put all of your concentration into opening your heart to the music, said Domingo. Domingo dijo lo siguiente, tienes que poner toda tu concentración en abrir tu corazón a la música. You can't be rivals when you're together in making music. Luego añadió, no puede haber rivalidad cuando se está haciendo música juntos. This is also true when it comes to our churches. Eso es lo igual cuando se trata de la iglesia. I think it's safe to say that we both, First Baptist Church of San Orlando y la Comunidad Cristiana Sus Pasos, are striving together to glorify Jesus Christ in everything that we do. And if that is the case, which I think it is, that's the case that we're doing that this morning, there can be no rivalries within our churches. Creo que podemos decir con seguridad que ambos, First Baptist Church of San Orlando Springs y la iglesia en Sus Pasos, nos esforzamos por glorificar a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, y si ese es el caso, no puede haber rivalidades entre nuestras iglesias. ¿Alguien dice amén? Unfortunately, the church in Philippi was starting to encounter division within the church, and the Apostle Paul writes this letter to address the serious issue of division. Desafortunadamente, la iglesia en Filipos estaba comenzando a encontrar división dentro de la iglesia. El apóstol Pablo escribe esta carta a Filipenses para abordar precisamente ese problema. In these verses, we are studying this morning the Apostle Paul as he gives us 3 negative attitudes that the church needs to avoid and 2 positive attitudes that the church must have if we are going to maintain unity within our churches. En los pasajes que estudiamos en esta mañana, el apóstol Pablo nos da 3 actitudes negativas que la iglesia precisa evitar, y también nos menciona 2 actitudes positivas que la iglesia debe tener si es que vamos a tener unidad dentro de nuestra iglesia. Beloved, if we're going to experience unity within our churches, I need for you, first of all, to look at your outline. We must avoid selfishness. Amados, si vamos a tener unidad en nuestra iglesia,
iglesia, por favor, cotejen su bosquejo. Primeramente, debemos evitar el egoísmo. Philippians chapter 2, verse 3, it says this, do nothing from selfish ambition. Please underline that. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice, no hagáis nada por rivalidad o por vanidad. Subraye eso, por favor. It is not surprising that rejecting selfishness, it is listed first, since it is the root of every other evil, beloved. No es de extrañar que el rechazo del egoísmo se enumera primero, precisamente porque es la raíz de los demás pecados. It was by placing his will above God's that Satan fell. And it was by placing their own will above God's that Adam and Eve first brought sin into the world. Fue por colocar su propia voluntad por encima de la de Dios que Satanás cayó. Selfishness has been at the heart of sin ever since. Y el egoísmo ha estado en el corazón de cada pecado de ahí en adelante. If you look there in your outline, the word selfishness or selfish in the Greek is arethia. La palabra rivalidad en el griego es la palabra eretea. Arethea means this, to strife, to have contentiousness, extreme selfishness, a desire to put others before yourself, a desire to put oneself forward, a partisan, a divisive spirit. Esa palabra en griego es muy interesante, significa entre otras cosas luchas, contención, egoísmo extremo, el deseo de una persona ponerse por encima de otras, colocarse en primer lugar y comunica sobre todo una actitud partidista, una actitud de división dentro de un grupo. The root meaning of selfishness may have been that of a person who was hired to perform a job or a task. El significado de la raíz de esta palabra en griego, ereteo, que es egoísmo en español, puede haber sido el de una persona que fue contratado para realizar una tarea en particular. The idea is of a mercenary who does his work simply for money without regard for the well-being of others. La idea en esta palabra es la de una persona que es un mercenario que hace su trabajo simplemente por dinero, sin tomar en cuenta el daño, el bienestar que puede estar o el malestar que puede estar causando a otras personas. Everything that the selfish man does, he does for the purpose of self-serving and pleasing himself. Todo lo que el hombre orgulloso hace, lo hace con el propósito de servir y agradarse a sí mismo. Dwight Pentecost explains the word selfishness. He says this. Pentecost says, the word selfishness has to do with a party spirit. It has to do with a faction within the church that wants to promote its aim and ambition as opposed to the other group. Dwight Pentecost, un famoso escritor bíblico, explica lo que él entiende acerca de la palabra egoísmo. Él dice, tiene que ver con una actitud de partidismo. Tiene que ver con una facción en la iglesia que quiere promover sus objetivos y ambiciones opuestos a otro grupo. When the church is divided into different groups, when the church is divided into different groups and following different men, there will be a party spirit, and when this happens, both parties will be competing for power and prominence within the church. Inevitablemente, cuando la iglesia se divide en diferentes grupos, siguiendo a diferentes hombres, entonces habrá una actitud de partidismo dentro de la iglesia, y cuando eso sucede, ambas partes van a estar compitiendo por el poder y por la prominencia dentro de la iglesia. Beloved, understand this. Selfishness is the primary cause of church division. Amados, por favor entienda que el egoísmo es la causa primaria de división dentro de la iglesia de Jesucristo. Amen? Amen. Number 2 in your outline, we must avoid empty conceit. Número 2 en su bosquejo, por favor, otra cosa que precisamos evitar y hacer, debemos evitar la vanagloria. Philippians chapter 2 verse 3 says, do nothing from selfish ambition or conceit. Underline the word conceit, please. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice, no hagáis nada por rivalidad o por vanidad. Subraye vanidad si no lo ha hecho ya. The word conceit in the Greek is kenodoxia. La palabra vanidad en griego es kenodoxia. Kenodoxia is used only here in the New Testament and literally means vainglory or empty praise, all describing in essence something which has an appearance but lacks in reality. Kenodoxia se utiliza solamente aquí en el Nuevo Testamento, literalmente significa vanagloria o una alabanza vacía,
Todas estas palabras describen en esencia algo que tiene una apariencia, pero carece de una realidad, carece de una esencia. The idea of kenodoxia includes a highly exaggerated view of self. La idea esta de kenedoxia incluye una percepción exagerada, inflada de sí mismo. The Bible gives us many warnings about being conceited or being wise in your own eyes. La palabra de Dios nos da muchas advertencias acerca del peligro de ser engreído o sabio en nuestros propios ojos. If you have your outline, please look at Proverbs chapter 3, verse 7. Proverbios 3:7. The Bible says, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Proverbs 26:12 says, do you see, O man, who is wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Proverbios 26:12 nos dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Pues más puede esperarse de un necio que de él. Isaiah 5:21, it says, woe to those who are what? Wise in their own eyes and shrewd in their own sight. Isaías 5:21 nos recuerda, ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Romans chapter 12 verse 16 says, live in harmony with one another, do not be haughty, but associate with the lowly. Never be what? Wise in your own what? Sight. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en qué? En vuestra propia opinión. Also, we have Galatians chapter 6 verse 3. It says, for if anyone thinks he is what? Everybody, you don't look at me, look at the outline. Amen? For if anyone thinks he is what? Something. Repeat that word. Something. Right? When he is what? Nothing. Say amen if you realize you're nothing. Amen, right? He deceives himself. All right. Gálatas 6:3 says, el que se cree ser algo, ¿se cree ser qué? Algo. Pero siendo qué? Nada. A sí mismo se engaña. All right. Levante la mano todo aquel que se ve a sí mismo como nada. Amén, gloria a Dios. Beloved, if the church of Jesus Christ is going to succeed, si la iglesia de Cristo va a tener éxito, it must be composed of nobodies. Debe estar compuesta de aquellos que son nadas, nobodies. Amén, gloria a Dios. Regarding the conceit of man, John MacArthur explains how conceit contrasts with self-ambition. En lo que respecta a la persona engreída, John MacArthur, escritor bíblico, pastor, explica cómo xenodoxia, que es vanidad, contrasta con la ambición. Here's the contrast. Where selfish ambition pursues personal goal, empty conceit seeks personal glory and acclaim. Mientras que la ambición egoísta persigue objetivos personales, la vanidad, la vanagloria, busca gloria personal y la aclamación de parte de otros. The former pertains to personal accomplishment, the latter to an overinflated self-image. Lo primero se relaciona con logros personales, lo último, la vanagloria, se refiere a una autoimagen inflada de sí mismo. Understandably, a person with such conceit considers himself always to be right and expects others to agree with him. Una persona con semejante vanidad se considera siempre correcta y espera que los demás siempre estén de acuerdo con él. The person who's conceited and has that self-ambition only seeks unity that is centered around himself. Esa persona que es movida por la vanagloria, la única unidad que esa persona busca o valoriza está centrada en sí misma. Beloved, we need to understand that selfishness and conceit are poisonous to the unity and the harmony of the church. Es preciso entendamos que el egoísmo y la vanagloria, la vanidad, son venenosas para la unidad y la armonía de la iglesia, y por lo tanto debemos evitar estas dos cosas, cueste lo que cueste. Amén. Puede decir amén, okay? Aleluya también. Okay, go ahead. So far we have seen two negative attitudes. Now let's take a look at a positive. Hasta ahora hemos visto dos actitudes negativas que debemos evitar. Ahora vamos a ver una positiva que debemos buscar tener. Point number 3, if you have your outline, we must have humility of mind. Punto número 3 en su bosquejo, debemos ser mentalmente humildes. In Philippians chapter 2 verse 3 it says, do nothing from selfish ambition or conceit, but in what? Humility. Do they have the outline?
Right? Raise your hand if you have an outline. Amen. The English speaking. Amen. So you Hey, have an everybody, it outline? doesn't matter. We have it up here too. All right. It's Once again, here. let's get into it. Amen. You need to Let's get into it. All join, right. I know cooperate, this is a right? tough subject. All right, but we need to have humility. All right. Amen. Amen. If we want to have unity. Amen. 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 All right. All right. So once again, here we go. Let's try again. Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility. Humility. Underline humility. Amen. All right. Filipenses 2:3. No hagáis nada por rabidad o vanidad, antes bien con ¿qué? Subraye eso, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Amen. Now, what Paul is trying to do here, he proceeds to give us a scriptural antidote for self-ambition and conceit within the body of Christ. Lo que Pablo ahora procede a hacer es que nos da, en cierta forma, un antídoto, una cura para la ambición egoísta y la vanidad, la vanagloria dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amen. This verse clearly says that we are to be what? Humble. Amen. And to count others more significant than ourselves. El versículo nos exhorta a que caminemos, vivamos en humildad, considerando a otros como más significativos que nosotros mismos. This is exactly the opposite of what our sinful nature, the flesh, desires to do. Que es precisamente todo lo contrario a lo que la naturaleza pecaminosa nuestra quiere hacer. In this verse, the Apostle Paul contrasts the preceding two negatives with which are selfish ambition and conceit, with a positive exhortation of to pursue humility. Es fácil ver que Pablo contrasta estos dos negativos anteriores que mencionamos, ambición egoísta y vanagloria, con uno positivo que es la exhortación a perseguir, buscar la humildad. The word humility speaks of lowliness of mind or lowly thinking of oneself. La palabra humildad sugiere una humillación en nuestra mente, nuestra forma de pensar, un pensamiento humilde que uno pues posee, el ser humano posee. The word humility indicates esteeming oneself as small or recognizing one's insufficiencies, but at the same time recognizing the powerful sufficiency of God. Importante esto, esta palabra indica, la palabra humildad indica que nos consideramos a nosotros mismos, perdón, como algo pequeño y que reconocemos nuestra insuficiencia, pero al mismo tiempo, como el pastor acaba de señalar, reconocemos la poderosa suficiencia de Dios. Do we have an all-powerful God? Tenemos Is he un able Dios to do mighty todopoderoso. things? Is he able to unite people from different cultures? Is he able to unite different people from different ages, different economic background, different educational status? He's able to do these things, amen? Yes. We must believe that he can. Amen. And he is able to translate all that by himself without my help? Yes. Go ahead. Amen. We continue with humility, beloved. Continuamos con la humildad. It is important to note that neither the Romans nor the Greeks had a word for humility. Es importante señalar, interesante, que ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para la humildad. And the reason was because to them the word humility was a sign of weakness. La razón por la cual no tenían una palabra para humildad es porque para ellos esa palabra era una indicación de debilidad. And unfortunately, in our culture, the word humility is also a sign of weakness. Desafortunadamente, en la cultura en que vivimos en el día de hoy, la palabra humildad también es un sinónimo de debilidad. But for the Christian, amen, say amen if you're a Christian. Amen. Raise your hand if you're a Christian. Levante la mano, cristiano. But for the Christian, the word humility is seen in a very different light. Pero para el cristiano la palabra humildad se ve a una luz totalmente diferente. In Christianity, the word humility is elevated as a supreme virtue, and the reason for this is because this word is used to describe the mind of our Lord and Savior Jesus Christ. Cristianismo, la palabra unidad es elevada a una virtud suprema, y la razón por la cual es elevada a una virtud suprema es porque esta palabra se utiliza para describir precisamente la mente de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Philippians 2, 5 through 8. Everybody look at that, please. Filipenses 2, de 5 al 8. This is the exhortation that the Apostle Paul gives to us as believers. Esta es la exhortación que Pablo nos da a nosotros los creyentes. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God
God a thing to be grasped. Here's the thing, everybody with me now. But what? But emptied himself by taking the form of a what? Servant. Of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form. What did Jesus Christ do according to this verse? He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of a cross. Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, ser humano, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesus Christ is a king. Jesucristo es el Rey. Jesus Christ is a sovereign king. Jesucristo es el Rey soberano. He always has been, Siempre ha sido and he always will be. y siempre será. There's nothing that we can give to Jesus No hay nada que podamos otorgarle a Cristo that he did not already possess. que ya Él en este momento no tenga. Yet in spite of all of this, Y a pesar de todo eso, he humbled himself. Él se humilló a sí mismo. He was obedient to the Father. Obediente al Padre. He dressed himself in humanity. Él se vistió en humanidad. He came into this world. Viene a este mundo. He was born of a virgin. Nace de una virgen. Amen? Amén. He lived in this earth for 33 years. Vive en este planeta Tierra por 33 años. He died on the cross. Muere en la cruz. He was buried in a borrowed tomb. Es sepultado en una tumba prestada. He was ridiculed. Fue ridiculizado. He was beaten. Fue golpeado. He was spit upon. Fue escupido. People called him names. La gente le llamaba nombres burlándose de él. People hated him. La gente lo odiaba. His family did not believe in him. Muchos no creían en él. His friends turned their back on him. Sus amigos le dieron la espalda. And he did all of this Y él pasó por todo eso knowing sabiendo that he would receive all of this que él iba a recibir todo eso once he came into this world. cuando viniese a este mundo. Everything that he did, Todo lo que él hizo, he did it for the glory of God. él lo hizo por la gloria de Dios. Because Jesus Christ Porque Jesucristo loves God ama a Dios above all things. por encima de todas las And cosas. because of his love, Y debido a su amor, he humbled himself. se humilló a sí mismo. The question is, La pregunta es, if Jesus Christ was willing to do this, si Cristo estuvo a la disposición a hacer esto, what are we waiting for? ¿por qué estamos esperando nosotros? Jesus taught in Luke chapter 18, verse 14. Jesucristo enseñó en Lucas 18:14. For everyone who exalts himself will what? Will be humbled. But the one who humbles himself will be what? Exalted. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. This truth of humility, which the unbelieving world hates, is one of the basic principles of the kingdom of God. Esta verdad acerca de la humildad que de paso el mundo caído odia es uno de los principios básicos del reino de Dios. The Bible elsewhere teaches that if you want God's favor and God's blessing over your life, you must be humble. La palabra de Dios, por otra parte, consistentemente enseña que si uno quiere que Dios le favorezca y bendiga su vida, uno necesita precisamente ser una persona humilde. Can you say amen if you want God's favor in your life? ¿Usted If quiere you el want favor de God's Dios en favor su in your vida? life, Diga amén. Amén. you want God to smile upon you, ¿Usted quiere que Dios se sonría al verle a usted? Tenga aprobación. if we want God's favor and if we want God's blessing, we must be humble. Si queremos la bendición de Dios, queremos el favor de Dios, precisamos en nuestro corazón adentro ser personas humildes. Beloved, let me say something to you. Permítame decirle algo. One of my biggest fears as a pastor Uno de mis mayores temores como pastor is having God turn his back on our church. es que Dios le dé la espalda a nuestra iglesia. Ichabod. Ichabod. It's possible. The Bible talks about that. Eso es posible que suceda. La Biblia nos habla sobre el particular. As one of the pastors in sus pasos, that's one of my nightmares. Como uno de los pastores de En sus pasos, esa es una de mis pesadillas. I don't want to do anything Yo no quiero hacer absolutamente nada that may cause God que pueda causar que Dios turn his back on us. le dé la espalda a nuestra iglesia.
I know that First Baptist Church of San Lando Springs has the same sentiment. Yo sé que el First Baptist Church de San Lando Springs tiene el mismo sentimiento, piensa de la misma forma. So the thing is this, if we don't want God to turn his back on our churches, Pero el punto es este, si nosotros no queremos que Dios le dé la espalda a nuestras iglesias, we need to be humble. necesitamos genuinamente, verdaderamente, ser gente humilde. And beloved, I'm just being honest. Y yo estoy tratando de ser honesto. God does turn his back on certain churches. Dios en muchas ocasiones le da la espalda a algunas iglesias. But I know that by the grace of God, Pero yo sé que por la gracia de Dios, this will not happen here. eso no va a pasar aquí. Praise the Lord. As I said before, if we want God's blessing and God's approval and we want God to shine over us, let's take a look at what these verses say about humility. Otra vez, hemos dicho, si queremos la aprobación, queremos la gracia de Dios, el favor de Dios, veamos entonces lo que la Escritura nos enseña acerca de la humildad. In your outline, Luke chapter 1 verse 52 says, He has brought down the mighty from their thrones and exalted those who what? Who in a humble estate, who humble themselves. Lucas 1:52, hablando de la humildad, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Luke 14:11 says, For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece, así será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Psalms 138:6 says, For though the Lord is high, he regards the lowly, but the haughty he knows from afar. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Proverbs 18:12, Before destruction, a man's heart is haughty, but humility comes before honor. Proverbios 18:12, antes del quebranto se engríe el corazón del hombre, pero antes de los honores está la humildad. I want all of us to read James chapter 4 verse 10 together. Amen? Amén. Let's read it together. Humble yourself before the Lord, and he will what? Exalt you. Todo el mundo leamos juntos al mismo tiempo Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amen. Philippians chapter 2 is not in your outline, but if you want, write that down or look it up in your Bible. Philippians chapter 2, verses 9 through 11. Paul tells us the result of Christ humbling himself for us. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11 no está en su bosquejo en este momento. El apóstol Pablo describe el resultado de la humillación de Cristo en nuestro lugar. The sufferings of Jesus Christ, beloved, were not in vain. El sufrimiento de Cristo Jesús, sin lugar a duda, no fue en vano. Jesus had his eyes fixed on the prize. Jesucristo tenía sus ojos enfocados en el premio, en la recompensa. He realized that the humiliation and the suffering here in this world was going to be temporary. Él estaba claro en cuanto a que la humillación y el sufrimiento en este lado de la eternidad iba a ser temporero. Look what Philippians chapter 2, verse 9 through 11 says. Escuche lo que Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice. It says here, Therefore God has highly exalted him, that him is Jesus Christ, and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should do what? Should bow in heaven, on earth, and underneath the earth, and every tongue confess that Jesus is the Lord, to the glory of God the Father. Amén. Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amen. With these verses, it is easy to see that God's word elevates humility as a supreme virtue and provides an antidote for the self-love that poisons relationships and creates this unity within the body of Christ that is the church. Con estos versículos que acabamos de ver y ustedes tienen en su bosquejo, es fácil ver que la palabra de Dios eleva, exalta la humildad como una virtud suprema y proporciona una cura, un antídoto para el amor propio que envenena las relaciones, que crea desunión dentro del cuerpo de Cristo, que es precisamente la iglesia. Amen. Andrew Murray said this, The humble person is not one who thinks unkindly of himself. He simply does not think of himself at all. Andrew Murray
gran escritor y estudioso bíblico, dijo: la persona humilde no es la que piensa mal de sí mismo, simplemente es una persona que no piensa en sí mismo en absoluto. Amen. Now let's go ahead and get back to the exposition here in Philippians chapter 2, verse 3. Volvamos a la exposición del pasaje que estamos estudiando. Once again, Philippians 2:3 says, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others," underline that, "more significant than others." Also underline significant. Filipenses 2:3, no hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, subraye todo lo demás, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amen. Genuine humility, beloved, involves believers not thinking too highly of themselves, and it also requires that they count others more significant or more important than themselves. Presta atención que es importante, la humildad genuina requiere a los creyentes no pensar infladamente de sí mismos, pero también requiere que se consideren a otros más importantes que ellos mismos. The phrase "count others" that we just underlined means more than just having an opinion. It refers to a careful, thought-out conclusion based on biblical truth. La frase esta, estimando a los demás, significa mucho más que tener una opinión sobre alguien, se refiere a una conclusión cuidadosamente considerada basada en la verdad bíblica. When we say count others, this phrase does not mean to pretend that others are more important. We don't want to pretend, but to believe that others are actually more important than us. Amén. La frase esta, estimando a los demás, no significa que pretendemos que otras personas son importantes, sino que en realidad creemos que otros en realidad son más importantes. Now let's take a look at the word significant. Amen. Echemos un vistazo a la palabra esta, significativo. The word significant or important in the Greek is hupereho. La palabra esta, significante o importante en griego, Hupereho, which means to stand out, rise above, be superior in rank, authority, or power. Comunica la idea de destacar algo, elevarse por encima de algo, que algo sea superior en términos de rango, en términos de autoridad o en términos de poder. Now, this is not something easy for us to do. Obviamente esto no es una cosa que es fácil para nosotros hacer. It's not easy for us to elevate others in that regard, in that way. Es difícil para nosotros elevar a otras personas en la forma que es descrito aquí. As superior, Como alguien as superior, more important alguien más importante than us. que nosotros. I think we would all agree that the way Paul wants us to think of others is not something that comes naturally to us as even as born-again Christians. Creo que todos posiblemente estemos de acuerdo en que la forma en que el apóstol Pablo quiere que pensemos de los demás es algo que no viene naturalmente a nosotros, incluso a nosotros los cuales por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo. So the question, beloved, we need to ask ourselves is this: how can I start to count others more significant or more important than myself? Por lo tanto, la pregunta aquí que tenemos que considerar es ¿cómo puedo empezar a considerar a los demás como más significativos o más importantes que yo? The answer is this: by being honest about our own sin. La respuesta es esta, simplemente siendo honestos acerca de nuestros propios pecados. We need to be honest about our own sin. Necesitamos ser honestos con relación a nuestros pecados. If we're going to put other people first, we need to be honest about our own sin. Para poder poner a otras personas por encima de nosotros, verlas como superiores, necesitamos, requisitos, ser honestos con nuestros propios pecados. When God in salvation, by His grace and mercy, gives us the Holy Spirit, we are given eyes to see and a clarity of mind to understand how wicked we are. Cuando Dios en la salvación que nos da por su gracia y misericordia nos da el Espíritu Santo, se nos da con el Espíritu Santo el ojo, la capacidad para ver y una claridad de mente que nos permite entender cuán malvados en realidad nosotros somos. The result of the Holy Spirit revealing to us our depravity will be a new desire in our hearts to remove all pride and all boastful exaltation in our lives. Alabado Cristo, porque el resultado del Espíritu Santo que nos revele nuestra depravación, el resultado será un deseo nuevo en nuestros corazones de remover todo orgullo, toda exaltación de nuestras vidas. The Holy Spirit's transformation in the Apostle Paul's life was really evident.
in La these verses we're about to transformación read. del corazón de Pablo a través de la presencia del Espíritu Santo es evidente en muchas formas y se puede ver en estos versículos. In my opinion, I think that when we talk about men, human beings, there was none greater, in my opinion, than the Apostle Paul. En mi opinión humilde, en cuanto a la posibilidad de la grandeza de un ser humano, quizás no ha habido nadie más grande que el apóstol Pablo. Now we know that the Bible clearly says, Jesus says that there was no one greater than John the Baptist that was born of a woman. We understand. Sabemos Amen. también que la Escritura dijo, Cristo dijo en la Escritura que de los de nacido de mujer no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. But when I look at the life of the Apostle Paul, I am completely blown away by what this man was able to do in his lifetime. Pero cuando consideramos la vida, el ministerio del apóstol Pablo, pues es altamente impresionante lo que este hombre o Dios pudo hacer a través de este hombre en el tiempo que le tocó vivir. In my opinion, the Apostle Paul was great. En mi opinión, el apóstol Pablo era un gran hombre. You guys know that I love Spurgeon, Ustedes saben que yo soy fanático de Spurgeon, but Spurgeon can't hold a candle to the Apostle Paul. pero Spurgeon no le puede cargar el guante o el bulto al apóstol Pablo. Yet, in spite of all that, A pesar de todo eso, listen to how Paul viewed himself. escuche la forma en que Pablo se ve a sí mismo. Es importante escuchar esto, This is lo que important. dice la palabra. Amen. Amen. This is important. 1 Corinthians chapter 15 verse 9. 1 Corintios 15:9. This is Paul speaking. Pablo hablando. For I am the least. The least. Underline the least. For I am the least of the apostles. In my opinion, he was probably the greatest of the apostles. Él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. En mi opinión, posiblemente él era el más grande de los The apóstoles. verse continues, unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Y el pasaje termina diciendo, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. I don't know if you noticed, but he realizes that he is the least and he realizes that he is unworthy because of his sin. No sé si se ha dado cuenta, él se da cuenta que es más pequeño y se da cuenta que no es digno por la conciencia y el convencimiento que él tiene de la presencia de pecado en su vida. What sin? Simple. It says it right there. He persecuted the church of God. Un pecado en particular, el hecho que él persiguió la iglesia, él asesinó cristianos. That thought was always before him. Ese pensamiento, esa realidad siempre estaba presente en su mente And it caused great humility within his heart. y provocó gran humildad en el corazón de él. Gloria a Dios. Beloved, we need to ask Jesus Christ to forgive us of our sins. Necesitamos cada uno de nosotros pedirle a Cristo que perdone nuestros pecados, But according to these verses, it's not a bad thing to remember them. pero conforme a esta escritura no es una mala idea recordar eso, de los pecados de los cuales hemos sido perdonados. Amen. Ephesians chapter 3 verse 8 says this, to me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. 1 Timothy 1:15 says, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Jesus Christ came into this world to save sinners, here we go, sinners, of whom I am chief or foremost. Primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todas, es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Amen. Charles Spurgeon, the prince of preachers, once said, the best definition of humility I ever heard was this, to think rightly of ourselves. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, en una ocasión dijo en este contexto, la mejor definición de humildad que alguna vez he escuchado es pensar correctamente acerca de uno mismo. A person who's humble will have a right estimation of themselves. Una persona que es humilde va a tener una estimación correcta propia de sí mismo. Beloved, do you know how to forget others' faults? ¿Tiene usted una idea en cuanto a cómo olvidar las faltas de los demás? Do you know? ¿Usted sabe? Here's the answer. Esta es la respuesta. By remembering your own. Recordando las tuyas. ¿Te acuerdas las tuyas? Más fácil olvidar las faltas de los demás.
Up to this point, we have seen that if we are to maintain unity within the body of Christ, we must first of all avoid selfishness, we must avoid conceit, and we must have humility of mind. Hasta este punto, este momento, hemos visto que si queremos mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿cuánto quieren mantener la unidad dentro del cuerpo? Amén. ¿Ok? Debemos evitar el egoísmo, debemos evitar el orgullo y debemos mentalmente ser humildes. Now let's go to point number 4. Punto número 4. We must avoid putting self first. Debemos evitar poner el yo primero. Philippians chapter 2 verse 4 says, let each of you look out. Underline the word or the phrase there, look out. Versículo 4. No busquéis vuestro propio provecho, subraye eso, sino el de los demás. Let each of you look out not only for your own interests. Please underline here now the word look. Por favor, subraye la palabra busquéis. The word look in the Greek is skopeo, La palabra busquéis en el griego es escopeo, which means to observe, contemplate, or to mark out. que implica la idea de observar, de contemplar, como para marcar algo. The word skopeo not just means to look out for something or at someone with a casual glance, but to fix one's attention upon an object or a person with close attention and special consideration. Esa palabra significa no solo el mirar a algo o a alguien con un vistazo casual, implica fijar la atención de uno sobre un objeto, sobre una persona con mucha atención o con una consideración especial. We get our English word telescope, right, or scope, right, from the word skopeo. La palabra telescopio se origina precisamente en esa palabra escopeo. If you're a hunter, you know what I'm talking about. Usted es un cazador, usted sabe de lo que estoy hablando. Now, we are all experts, beloved, when it comes to giving close attention and special consideration to our own interests, but this verse is telling us to do the complete opposite. It is telling us to give close attention and special consideration to other people. Usted y yo somos expertos cuando se trata de prestar mucha atención, consideración especial a nuestro propio interés. Pero lo que este verso nos está diciendo es que debemos hacer eso con los demás. The Greek word skopeo is also found in verses like Romans chapter 16, verse 17. La palabra escopeo también se encuentra en pasajes bíblicos como Romanos capítulo 16, versículo 17. Romans 16:17 says this, I appeal to you, brothers, to watch, and this is skopeo, to watch out for those who cause division and create obstacles contrary to the doctrines that you have been taught. Avoid them. Muy importante. Romanos 16, 17. Pero ruego, hermanos, que os fijéis, subraye eso, que os fijéis, escopeo, en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apártense de ellos. Now, of course, we definitely do not want to be the cause of division in our churches. Amen? Estoy seguro que usted de algunos que usted no quiere ser causa de división en nuestra iglesia. But it is our responsibility as believers to keep a close eye on those who might. Pero es nuestra responsabilidad como creyentes mantener un ojo ahí pendiente sobre aquellos que posiblemente estén buscando división, desunión dentro de la iglesia. Now, I'm sure some of you guys might be thinking, Pastor, if I don't look out for myself, who's going to look out for me? Posiblemente algunos de ustedes pueden estar pensando, pastor, si yo no busco por mi propio bienestar, ¿quién va a buscar por mí? To that question, the great theologian and preacher Jonathan Edwards said this. A esa pregunta, el gran pastor y teólogo Jonathan Edwards dijo lo siguiente. He said, if we followed these commands, it appears that all we hold precious would be thrown out the window. Él dijo, si seguimos estos mandamientos, parece que todo lo que tenemos precioso sería arrojado por la ventana. Los mandamientos de poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. After all, if we no longer exalted ourselves, then who would be there to exalt us? Después de todo, si ya no nos exaltamos a nosotros mismos, ¿quién habrá de exaltarnos? And if we live only for the benefits of others, who would watch out for Y us? si viviéramos para los beneficios de otros, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Edwards says this, our problem is that we want to be called a living sacrifice without dying on the altar of servanthood. Jonathan Edwards dijo lo siguiente, nuestro problema es que queremos ser llamados sacrificios vivos sin morir en el altar de la servidumbre.
The last point there on your outline. El último punto en su bosquejo. If we are to maintain unity within the church, Para poder mantener unidad dentro de la iglesia, we must put others first. precisamos poner a otros primero. Philippians chapter 2 verse 4 says, "Let each of you look out not only for his own interests, but also the interests of others." Versículo 4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Amen. When F.B. Myers pastored Christ Church in London, Charles Spurgeon was preaching at the Metropolitan Tabernacle, and G. Campbell Morgan was at Westminster Chapel. Cuando F.B. Meyer es un escritor bíblico que ha escrito muchos trabajos acerca de la oración, pastoreó la Iglesia de Cristo en Londres. Charles Spurgeon predicaba, era pastor del Tabernáculo Metropolitano, y J. Campbell Morgan estaba en la capilla de Westminster en una iglesia cercana, eran iglesias bien grandes. Mayer said this, "I find in my own ministry that supposing I pray for my own little flock, God bless me, God fill my pews, God send me revival, I miss the blessing. But as I pray for my big brother, Mr. Spurgeon, God bless him. Or if I pray for my big brother, Mr. Campbell Morgan, God bless him. I am sure to get a blessing without praying for it, for the overflow of their cups will fill my little bucket." Escuche esto, sí, sí. Esto fue lo que dijo. This is good. Good. Sí, encuentro este pastor, ¿verdad? Contexto, el pastor Meyer estaba siendo pastor de una iglesia, pero había unos gigantes pastoreando a su alrededor, Spurgeon y Campbell Morgan, right? Que es una iglesia grande. Y esto fue lo que dijo: encuentro en mi propio ministerio que si yo oro por mi propio pequeño rebaño, que Dios me bendiga, que Dios llene nuestros bancos, que Dios nos envíe avivamiento, de seguro voy a perder la bendición. Pero si oro por mi hermano mayor, el pastor Spurgeon, que Dios lo bendiga, y oro por mi otro hermano Campbell Morgan, que Dios lo bendiga, estoy seguro que obtendré una bendición sin orar por ello, porque el desbordamiento de sus tazas llenará mi pequeño cubo. Gloria a Dios. That's good. In order to pray that way, we need to be humble. Para poder orar de esa forma necesitamos ser gente humilde. In order to pray that way, you need to put other people before yourself. Para poder orar de esa forma precisamos poner los intereses, las necesidades de otros por encima de las nuestras. In order to pray that way, you need to celebrate other successes. Para poder orar de esa forma debemos tener la capacidad de poder celebrar el éxito de otras personas. And also we must realize that when it comes to true Christianity, Y tenemos que darnos cuenta que cuando se trata del verdadero cristianismo, we are all on the same team. todos estamos en el mismo equipo. But the key here is true Christianity. Y la clave en todo esto es verdadero cristianismo. Beloved, we need to understand that someone who puts the interests of others first is a servant. Tenemos que entender que una persona que pone los intereses de otros es precisamente un servidor. When we become servants, we are keeping company with Jesus Christ. Y cuando nos convertimos en servidores, entramos a estar en una compañía íntima con el Señor Jesucristo. Back to Philippians chapter 2, verse 5 through 9. Otra vez Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Everybody please follow along. Lea en su bosquejo, por favor. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself. Beloved, I think it's time for us to start emptying ourselves. Amados, creo que es tiempo ya de que empecemos a vaciarnos a nosotros mismos de nuestros egos. But he emptied himself, taking the form of a servant. The King of the universe, the Almighty, became a servant. El Rey del Universo, el Todopoderoso, se convirtió en un siervo, un servidor. Verse 8 also says that he humbled himself. La Escritura también nos dice que se humilló a sí mismo. Beloved, if we desire unity in our churches and also between our churches, we must
realize that helping, this is important, we need to realize that helping one another is not what Jesus Christ has called us to do. Si deseamos realmente unidad en nuestras iglesias y unidad entre nuestras iglesias, debemos darnos cuenta de que ayudar a los demás no es lo que Jesucristo quiere que hagamos. Write that down somewhere. Escriba eso en algún lugar. If you don't remember anything else this morning, Si no remember se this. acuerda de nada después del servicio hoy, acuérdese de esto. Jesus Christ is not asking us to help each other out. Jesucristo no nos está pidiendo que nos ayudemos unos a los otros. Jesus, with his words and his actions, is telling us to be servants of one another. Jesucristo con sus palabras y sus acciones lo que nos está diciendo es que debemos servirnos unos a otros. There's a difference there, beloved. Hay una diferencia bien grande entre ayudar y servir. There's a difference between helping somebody and being a servant of somebody Hay una else. diferencia bien grande entre ayudar a alguien y ser un siervo, un servidor de alguien. Listen, a helper helps others when it's convenient. Ahí encontraste en las notas tuyas, por favor, y aquí lo vemos. El ayudante ayuda a otros cuando es conveniente. A servant serves others even when it's inconvenient. Un servidor sirve a otros incluso cuando es incómodo. A helper helps people that he or she likes Un servidor ayuda a gente que le cae bien, que le gusta, que le agrada. A servant serves even people that he or she dislikes. Un servidor sirve incluso a las personas que no le gusta. A helper helps when he or she enjoys the work. Un ayudante ayuda cuando él o ella disfruta de la obra. A servant serves even when he or she dislikes the work. Un servidor sirve incluso cuando le disgusta el trabajo. A helper helps when the circumstances are convenient. Un ayudante ayuda cuando las circunstancias son convenientes. A servant serves even when the circumstances are inconvenient. Un servidor sirve incluso cuando las circunstancias son inconvenientes. A helper helps with a view to obtaining self-satisfaction. Un ayudante ayuda con el fin de obtener satisfacción personal. A servant serves even when he or she receives no personal satisfaction. Un servidor sirve incluso cuando él o ella no recibe satisfacción personal. A helper helps with an attitude of assisting others. Un ayudante ayuda con una actitud de asistir a otros. A servant serves with an attitude of enabling others. Un servidor sirve con la actitud de apoyar a otros. We need to be servants, Necesitamos ser servidores, siervos, not helpers. no ayudadores. Amen? Amén. If you're in agreement, say amen. ¿Está de acuerdo? Diga amén. Praise God. In closing, I would like to share a story with you. En conclusión, permítame hacer una historia con calma. A long time ago, Hace mucho tiempo, a little child in an African tribe wandered off into the tall jungle grass and could not be found. un pequeño, right? Start again, short sentences. Okay, Right. Okay. A long time ago, a little child in an African tribe wandered off into the tall jungle grass. Still too long. Hace mucho tiempo, un pequeño niño en una tribu en África se perdió en unas malezas altas, en un sitio donde había unas hierbas silvestres altas, And he could not be found. y no fue encontrado. That was the point. The tribe searched all day but could not find the little boy. La tribu buscó durante todo el día, pero no pudo encontrar al pequeño niño. The next day, the tribal members all held hands, Al otro día, los miembros de la tribu se cogieron de manos and they walked through that thick grass together. y de manos caminaron a través de toda esa maleza sólida, grande. This enabled the tribe to find the child. Eso permitió que la tribu finalmente pudiese encontrar al niño. But due to the cold weather the night before, Pero debido al clima frío que había pasado la noche anterior, the child was dead. encontraron al niño, pero lo encontraron muerto.
In her anguish and tears, En su angustia y en su llanto, the mother cried out, la madre del niño clamó y expresó, "If only we would have held hands sooner." si por lo menos si nosotros nos hubiésemos cogido de manos antes. Let me read this again. Let me read it again. This is important because I think this is a key for us to move forward. A long time ago, a little child in an African tribe wandered off into a tall jungle grass and could not be found. The tribe searched all day but could not find the little boy. The next day, the tribal members all held hands and walked through the grass together. This enabled them to find the child, but due to the cold night, he had not survived. In her anguish and tears, the mother cried out, "If only we would have held hands sooner. If only we would have held hands sooner." Beloved, if en sus pasos, if San Lando Springs Baptist Church, if we are going to move forward, Si vamos a echar hacia adelante, we need to start holding hands. necesitamos empezar a cogernos de mano. And the reason why I think that's important La razón por la cual pienso que eso es importante, is because I never want to say, porque nunca deseo decir, I don't ever want to hear anybody else say, y no me gustaría escuchar a nadie tampoco decir, I wish we would have held hands sooner. oh, qué bueno hubiese sido si nos hubiésemos cogido de mano antes, you know. Amen. Amén. God is good God is good. all the time. God is good. Praise the name of Jesus. In this moment, I would like to ask you guys to stand up, if you can. Stand Puede, up. póngase de pie un momento. I would like for you to extend your arms and your hands to the person next to you. Yo quisiera que tendiera sus manos a la persona que esté más cerca de usted. Hold hands. Y sí, tómense de la mano. I think this is a good place to start. Creo que este es un buen momento para comenzar. Brother Timothy, I'm going to ask you to come forward, please. Bueno, Timothy, venga por acá, por favor. I would like for you to close us in prayer this morning, okay? Our Father God, we have heard your word, and Lord, I claim it today for our church. Amen. Lord, that we could have one heart, one mind, and that would be to worship and to praise the name of Jesus and to serve him as best as we can do. May there be no discord. May there be no division. May there be no misunderstanding. Lord, help us to have a united purpose, a united heart. Because it's going forward together that we can find peace and love through your Son, Jesus. Amen. We thank you that you gave your Son that we might be brought to this position. That language would be no barrier. Amen. That cultures would be no problem. Amen. That through these things we could overcome through Jesus Christ. Yes. Lord, we love you, and we praise you, and we worship you, because you are worthy. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen, brother. Good. Praise the Lord.